اللہ چاہتا ہے کہ علی کی بات سچ کرو. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آیت سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت. ہمارے بھائیوں کا ہم پر ایک اعتراض یہ آیا کہ جب آپ اذانوں میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ایک ہی جملہ ہے نا جو 2 دفعہ کہتے ہیں, ایک ہی جملہ ہے, جملہ تو ایک ہی ہے نا, آپ 2 دفعہ بولتے ہیں ایک ہی جملہ. جب آتا ہے نبی کا نام تو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, ایک ہی تو جملہ ہے جو 2 دفعہ کہتے ہیں. لیکن جب علی کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. جب علی کی بات آتی ہے تو 4 جملے بولتے ہیں, لائن لگا دیتے ہیں آپ. اللہ کے لیے ایک جملہ, رسول اللہ کے لیے ایک جملہ, علی کے لیے 4 جملے. تو علامہ طالب جوہری کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے, تو فرمانے لگے بھائی اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے. انما ولیکم اللہ ایک جملہ, ورسولہ ایک جملہ, لیکن جب بات علی کی آتی ہے تو کہتا ہے الذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہ خود قرآن میں علی کی بات زیادہ کرتا ہے. در حقیقت مولا علی کی بات اللہ اور رسول کی بات کو سمجھانے کے لیے. جو علی مولا کی بات نہیں کرتا وہ ہاتھ پیروں والا اللہ مانتا ہے. بھائی تھوڑی گردن ہلا دو نا میرے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ محشر میں دوزخ جب آواز دے گی حل من مزید, دوزخ میں جب ڈال دے گا اللہ تو پھر بھی جگہ خالی رہ جائے گی. تو دوزخ آواز دے کر کہے گی اور بھی کوئی ہے جو میرے اندر ڈالا جائے, تو معاذ اللہ اپنی اللہ ٹانگ ڈال دے گا. معاذ اللہ اللہ میں معاذ اللہ جلدی کہہ رہا ہوں کہ لبیاں میں کٹ نہیں جائے, کہہ کوئی اور رہا ہے, الزام میرے اوپر آئے گا. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں یہ بات, یہ مولانا یہ بول رہے تھے, میں تھوڑی بول رہا ہوں. یہ پڑھتے نہیں ہیں نا اپنی کتاب, تو ان کی کتابوں میں باقاعدہ لکھی ہوئی اور کہتے ہیں صحیح حدیث ہے. جہاں یہ حدیث صحیح ہو وہاں دین کہاں صحیح ہوگا. خفا نہیں ہو میری بات. قیامت میں جہنم پوچھے گی, دوزخ پوچھے گی کہ کچھ اور ہے ڈالنے کو, جگہ ابھی باقی ہے. تو اللہ اپنی ٹانگ ڈال دے. تو جو اللہ کی ٹانگ مان رہے ہیں اور وہ بھی دوزخ میں جاتے ہوئے, تو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے جنت میں کیسے جائیں گے. ان کے اللہ ایسا اللہ جو علی کے بغیر اللہ ہے. اور جب علی مولا اللہ سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں ولا ند ولا ضد ولا حد. اللہ کے بارے میں کسی کو مقایسہ نہیں کرو. لیسا کمثلہ شیء, اللہ کے ہاتھ پیر نہیں ہے. جس کا پیر مان رہے ہو تو پھر اس پیر کو ٹکانے کے لیے باڈی بھی تو مانو. اس باڈی کو دکھانے کے لیے ہاتھ بھی ماننے پڑ جائیں گے. اللہ ماننے گئے تھے, بت تیار ہو گئے. کیا بات توجہ ہے, میری زبان سمجھ میں آ رہی ہے نا میرے بچوں کو. تو گفتگو بہت روشن ہے. اللہ چاہتا ہے کہ مولا علی, کیوں چاہتا ہے؟ اچھا رسول اللہ بھی یہی چاہتا ہے, رسول اللہ بھی یہی چاہتا ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی. بھائی فضائل سن رہے ہیں یا نہیں آپ؟ نبی فرماتے ہیں اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. یہ میرا پرانا جملہ ہے, 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے سندھیوں سے تھوڑا زیادہ پیار ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ سندھ کا سنی ہو یا شیعہ ہو یا ہندو ہو, جب ملتا ہے تو یا علی مدد بولتا ہے. اور یہ یا علی مدد بول کے اپنی مجلس کو علی کے ذکر سے زینت دیتا ہے. یہ حسن ہے اس خطے کا, اس علاقے کا یہ حسن ہے. اور اس حسن کو چھیننے کی بہت کوششیں ہوئیں مگر تکفیریوں کے پیسے ضائع گئے. اور اب تو اسرائیل کی نابودی کا وقت ہے. جس کے پیچھے اسرائیل کھڑا تھا نا وہ کہیں بلوں میں جائیں گے. اب اس مجلس میں, سالانہ مجلس میں اسرائیل کی نابودی کے لیے بلند صلوات پڑھیں. کسی نے تو کہا تھا کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کر دے تو میری قبر پر آ کر میری زیارت کرنا. تو پہنچ رہے ہیں لوگ وہاں پر کچھ کرنے کے لیے. ذرا صلوات نبی کی ذات پہ پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد. خفا تو نہیں ہے میری بات؟ پورا اسرائیل
सलवात। मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं है, मगर आपकी तवज्जो मुझे पढ़वा रही है। आपकी तवज्जो की ताजगी मुझे ताज़ा कर रही है। ज़िक्र तो दो तरफ़ा होता है ना, मैं ये ज़िक्र करके ज़ाकिर हूँ, आप सुबहान अल्लाह कह के ज़ाकिर हैं। सब इस वक्त ज़ाकिर बैठे हुए, और कोई अगर खुदा न खास्ता सुबहान अल्लाह नहीं बोल रहा, आता नहीं है बोलना या कोई भी वजह है, तो कम से कम सुनकर वो ज़ाकिर है। तो हम इस वक्त सब ज़ाकिर बैठे। मैं एक ज़ीना ऊपर बैठा हूँ, मगर मकाम आपका मुझसे बुलंद, इसलिए कि जब मासूमीन आके बैठते हैं ना, तो मजलिस में वहाँ बैठते हैं। तो मेरी इज़्ज़त से ज़्यादा आपकी इज़्ज़त है। अल्लाह आपकी इज़्ज़तों में और इजाफ़ा फरमाए। एक बुलंद सलवात की सूरत। मौलाना गुलाम रज़ा साहब, आज तो मैं 2 घंटे पहले आ गया। वो मजलिस देखें देर पर 2 साल से शिकायत मुझे अब पर आ गए हैं, और बात आगे बढ़े तो अल्लाह का रसूल भी, सरकार दो जहां भी, और ख़ुद अल्लाह के मौला अली बाज़ अपनी मजलिसों को अली। अच्छा, जब हर मजलिस 1400 साल पुरानी हदीस है नहीं है, जब हर मजलिस का उन्वान मौला अली होंगे, तो इतना अली के बोलने, अली मौला के बारे में बोलने का मवाद कि हर मजलिस में अली की बात और बात ख़त्म ही ना हो। इतना होगा ना अली के बारे में बोलने का मवाद, वरना तो बात खुट जाती है, कम पड़ जाती है। भाई कितना बोलोगे, क्या बोलें, इससे ज़्यादा क्या बोलें, जो तो कुछ था बोल दिया। लेकिन अली के लिए जब नबी फरमा रहे हैं कि अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दो, तो इतनी बातें हैं ना अली के बारे में। तो अब कौन सा बाब है जिस बाब में जाकर मौला अली के फ़ज़ाइल को बयान किया जाए और वो बाब ख़त्म हो जाता, बाब फजीलत ख़त्म ही नहीं होता। इतना समंदर है। मैं नहीं कह रहा, नबी फरमा रहे लौ अन्नल अशजार अक़लामुन वल बिहार मिदादुन वल जिन्न हुस्साबुन वल इंसा कुत्ताबुन, अगर सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बनाया जाए, अरबों खरबों दरख्त होंगे दुनिया के अंदर, उन सारे दरख्तों को कलम बना दिया जाए, काट काट के कलम बना दे, और सारे समंदरों को स्याही बना दे, और सारे जिन्नों को कहा जाए कि गिनती करो, और सारे इंसानों को कहा जाए कि लिखो, तो फरमाते हैं मा अहसू फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, अली के फ़ज़ाइल ना कोई गिन सकता है, ना कोई लिख सकता है। कलम ख़त्म हो जाएंगे, रोशनाई ख़त्म हो जाएगी, मगर अली के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं। सहाबाए किराम कहते हैं कि तमाम सहाबाए किराम के बारे में जितने फ़ज़ाइल आए हैं, वो सब एक तरफ, अकेले अली की शान में उन सब से ज़्यादा फजीलत है। ये कौन अली है भाई? ये अली वो कि जिसके फ़ज़ाइल को दुश्मनों ने रोका हसद की बुनियाद पर। जुमला बड़ा संगीन कहने जा रहा हूँ। अली मौला के फ़ज़ाइल को छुपाया दुश्मनों ने हसद की बुनियाद पर, और छुपाया अपनों ने खौफ की बुनियाद पर। फ़ज़ाइल तो हैं, मगर बयान करूंगा तो गर्दन कटेगी। फ़ज़ाइल तो बहुत हैं, बयान करूंगा तो दरबार से निकाल दिया जाऊँ। फ़ज़ाइल तो बहुत हैं, बयान करूंगा तो कहा जाएगा ये तो काफिर है। तो खौफ की वजह से अली के फ़ज़ाइल को छुपाया गया, और उन्होंने फ़ज़ाइल छुपाए हसद की बुनियाद। जिसके फ़ज़ाइल अपने भी छुपाते हों, जिसके फ़ज़ाइल गैर भी छुपाते हैं, उसके इतने फ़ज़ाइल हैं। तो सिवाय इरादा परवरदिगार के कुछ और समझ में ही नहीं आता। सारी दुनिया की ताकतें एक तरफ और अल्लाह का इरादा एक तरफ। अल्लाह ने ये इरादा किया है कि युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम। भाई बड़ी हसीन हदीस सामने, हसीन आयत सामने आ गई है। युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम। उन लोगों ने, कुछ लोगों ने इरादा किया है कि अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझाएं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरे, मगर अल्लाह अपने नूर को रोशन रखेगा। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, तबर्रा सिर्फ हम नहीं करते, अली के दुश्मनों पे अल्लाह भी करता है। तबर्रा गाली देने को नहीं कहते, तबर्रा मुहज़्ज़ब लोग गालियां थोड़ी देते हैं। खुदा न खास्ता मेंबर हम सजाएंगे, वुजू से बैठा हूँ भाई, हम मजलिस में वुजू करके बैठते हैं, हम मजलिस में कुर्बतन इल्लाह के बैठते हैं, हम मजलिस में आते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। तो जो इतनी मुक़द्दस जगह हो, जहाँ जूतियाँ उतार के आया जाता हो, जहाँ कुर्बतन इल्लाह आया जाता हो, माज़अल्लाह गालियाँ सिखाई जाएंगी। ये कौम गालियाँ देने के लिए जमा नहीं है। ये कौम तो इतनी बेदार है कि मेरिट पर बात करती है। जो मेरिट पर पूरा उतरता है उसे अलैहिस्सलाम कहती है, जो नाहल होता है उसे लानतुल्लाह कहती है। यही तबर्रा है। हम